Ambalma actuellement média filɛ bako Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a mana kɛ diɲɛ fan o fan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a b'a fɔ ko a bɛ bisimila ka jɛmukan kɛnɛ kan on en parle o ye jɛmukan min kɔnɔ sɔni kibaruyabaw bɔra ka bi an bɛ wele bila maliden cɛ ni muso ma denmisɛn ani mabɔkɔrɔba fɛn fɛn bɛ ni olu ye hakilina kɔni cɔrilen don ka wele bila olu ma olu ka se ka dɔ fɔ an ye ka kɛɲɛ ni kibaruya minnu bɛ yen bi ni Ala sɔnna ma janvier kalo tile 31 san 2022 an bɛna fɔ min ko ti dɔwɛrɛ ye o ye kibaruya ma dogo aw si la bi tilegan fɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 fɛn maa minnu ye OTM jabarani kɔni sɔrɔni ka o lajɛ an ka gouvernement kɔni communiqué bila ka taa OTM na olu ye o kala kunnafonidilaw k'a fɔ ko Faransi ambassadeur min Mali kɔnɔ yan ko k'a ka minɛnw cɛ ni ka ta ka bɔ an bara ka da kan ko ka ministre dɔ ye kuma dɔ fɔ kuma min ni o ma taa malidenw jimisira fɛ ni a bɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka danbe an ka hɔrɔnya ko a bɛ o buruja olu kɔni laɲini kɛ ka lettre bila ko tile 3 bɛ a bolo a ka Mali kɔni dugukolo ko bila komi Air France tɛ ka se ka na Mali kɔnɔ bilen an bɛ ɲɔgɔn ɲininka yala France ambassadeur a nata Nouakchott de fɛ wa walima a nata bateau de fɛ walima a nata cɛncɛn sira de fɛ an kɔni ma kɛ Ala ye ka o dɔn nka ni Ala sɔnna ma comme anw ma kalan an ti fɛn baro diplomatie la Daouda Kinda ale ye analyste politique il est également spécialiste en question de sécurité maa min fana tuguni a diplomatie a ye o kalanw kɛ Chine jamana kɔnɔ na ale bɛ an bolokɔrɔ ani ale b'a ɲɔgɔn lasɔrɔ sisan nɛgɛjuru sira fɛ ale ka se ka dɔ fɔ an ye fɛn min ye Mali ani Faransi an bɛ se ka fɔ bi ko furu sera ka bɔ u ɲɔgɔn cɛ wa ni furu ma sa komi Choguel yɛrɛ côté ko furu kɔnɔ kuma misɛnnin ti ban a furufurugu ti ban mais ko furufurugu ti ban mais ko o tɛ furu sakun bɔ fulaw ko tɛ bon bamananw ko tɛ Amadu Jo tɛ ko dɔ la nka o ti wɛrɛ kɔni ci kun bɔ Faransi ambassadeur kɔni an ko k'a ka taa bɔ an bara yala Mali ambassadeur min fana bɛ Faransi o na gɔn wa Malien minnu bɛ wa ko in na kɛ cogo di yala diplomatie c'est-à-dire les guerres de diplomatie o ti entraver fɛn min citoyen ka liberté la wa anw kɔni ti fɛn dɔn mais ni Ala sɔnna ma Daouda Kinda ani ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan a ka dɔ fɔ an ye an b'a fɔ ko a bisimila ko kora Action Media ka jabarani sɛbɛn jɛmukan ye minnu bɛ k'an suivre en direct an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an ka chaîne YouTube a bɛ tila ka sɔrɔ o sanfɛ ani an ka site internet www.actualmedia.net à tout de suite an y'a fɔ a ye cogo min na an ni Daouda Kinda ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sisan il est analyste politique également spécialiste en question de sécurité ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ denmisɛnnin don min ni a hakili kɔni cɔrilen bɛ kosɛbɛ kuma o kuma ni kibaruyabaw bɛ yen lakana ko bonyakun kan analyse ko bonyakun kan an bɛ wele bila ma a k'a ka hakilina di an ma i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na Faransi kɔni ambassadeur kɔni invité don ni ka Mali dugukolo ka o bila 72 heures kɔnɔ décision in tala bi yɛrɛ janvier kalo tile 31 san 2022 OTM jabarani sanfɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 kɔni an bɛɛ ye ja ninnu ye a bɛ ka tɛmɛ Daouda Kinda bɛ an bolo an bɛna ɲininka mun de fɔra komi an tɛ tubabu kan mɛn ale n'a awɔrɔla an ye pour que faamuyali aw ni an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la Daouda Kinda an b'i fo. Arasumaw yɛrɛ fo ka Actuel Media lajɛbagaw bɛɛ fo. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. I jɛɲɔgɔn fo. Alors Daouda dakuɲɛ damadɔ na Daouda Kinda yɛrɛ ye jɔn ye? Bon ne ye Daouda Kinda ye ne ye Malien ye. Wolola Bamakɔ yan ka mɔ yan n ye n ka kalan bɛɛ kɛ yan ka bɔ yan ka taa kɔfɛ n taara Chine n ye sanfɛ kalan kɛ yen nɔ diplomatie ani sécurité internationale domaine na sisan ni chinois bɛ baara la Mali la yan nɔ i n'a fɔ basigi ni conseil politique ni expertise caman minnu bɛ don o domaine na n b'olu baaraw kɛ quoi. Alors Daouda Kinda kɔni ko an b'a fɔ min ma bamanankan ko dagaba kɔni wulila dagaba wulila Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ bi janvier kalo tile 31 gouvernement malien kɔni ye a laɲini kɛ ko Faransi ka ambassadeur minnu bɛ min bɛ anw fɛ yan ko a ka ka minɛnw cɛ an kɔni t'a a bɛna taa sira min fɛ Air France kɔni tɛ bilen a bɛ taa Éthiopie de fɛ walima a bɛ taa Burkina de fɛ sa Burkina kɔni tɛ se ka kɛ bilen a bɛ taa sira jumɛn fɛ sisan. Bon Arasi y'a fɔ cogo min na ne bolo o taali sira ninnu o tɛ kobaw ye parce que relation diplomatique don. D'accord. Mɔgɔw ka a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ sɛbɛnfurabaw bɛ yen nɔ i n'a fɔ convention de Genève de 1961 o kɛlen bɛ ka nin relation diplomatique ninnu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔnkɔɲɔgɔnya ani jɛɲɔgɔnya parce que n'i ko jɛɲɔgɔnya fɔnkɔɲɔgɔnya fana bɛ na quoi. Bon nin ye fɔnkɔɲɔgɔnya de ye mais a bɛɛ encadrelen don déjà. Jamana si tɛ se ka bin jamana si kan n'i y'a lajɛ y'a fɔ cogo min na Mali gouvernement ye Faransi ambassadeur dɔrɔn de wele k'a fɔ a ye ko tile 3 b'a bolo a k'a ka minɛnw cɛ parce que il faut que i k'a jateminɛ an k'a fɔ mɔgɔw ye
convention de Genève kɛlen bɛ ka n'a fɔ rupture diplomatique c'est-à-dire kɛlɛ mun bɛ se ka tɛmɛ jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u kɛlen bɛ k'o la préparer rupture diplomatique bɛ yen o de ye k'a fɔ Mali b'a fɔ Faransi tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ fɛ ka kuma yɛrɛ aw fɛ tuguni a y'aw ka ambassade datugu aw ka ambassadeur n'aw ka personnel bɛɛ k'a ka kasa n'a ka koso cɛ u ka taa o bɛ yen nɔ mais an ma se o niveau ma fɔlɔ ni n'o tɛ kelen ni ne ye ka ambassadeur ye n'o ye o de ye représentant légal de la présence de la France ye o wele k'a fɔ ye a persona non grata don a bɛ f'o ma ten ko persona non grata article convention de Genève article 9 ani 44 fo ka se 45 ma o de b'o olu préparer latigɛ mais min y'a tali ko ye sa komi CEDEAO kɛlen bɛ ka embargo aérien di anw kan je crois pas que o bɛ kɛ problème ye parce que article 45 kelen b'a fɔ ko jamana fɛn fɛn ni i bɛ fɛ ka jamana wɛrɛ mɔgɔ gɛn i b'a facilité a bolo parce que agent diplomatique de don immunité b'a kan i bɛ moyen d'a ma pour que a ka se k'i ka jamana bila cogo min na je crois que o tɛ se ka kɛ problème ye Faransi ka se ka vol spécial wuli ka na fɔ k'a bɛna ambassadeur n'a a ka famille cɛ parce que ni ambassadeur très généralement a caman bɛ na n'a denw n'a musow n'a ka famille ye yan famille ninnu bɛɛ immunité diplomatique b'olu bɛɛ fɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ privilège b'u bolo bon olu tɛ kobaw ye k'a fɔ ko Mali bɛna Faransi ambassadeur gɛn ka tila k'a fɔ ko taacogo tɛ ka sɔrɔ la ne bolo olu ye kumaw de kuma sɛbɛmaw tɛ quoi parce que moyen bɛɛ bɛna bila sen kan pour que a ka se ka taa cogo min et puis nin tɛ relation tigɛlen Mali ni Faransi cɛ ne y'o fɔ relation bɛ continuer ouais non a bɛ ne bɛ ko furu sara sa o furu ma sa fɔlɔ kɛlɛ de daminɛ ne ye nin sa an bɛ Ala deli a kana laban furu sara la amina rabi voilà parce que tu sais Rasi ani Faransi ka comme Choguel premier ministre y'a fɔ cogo min on est un vieux couple c'est-à-dire anw ye i n'a fɔ furuɲɔgɔnma kɔrɔlenbaw de ye kɛlɛ bɛ se ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ kɛ maliyɛn hakɛ mun yɛrɛ bɛ Faransi olu bɛ nafolo nafa min don Mali kɔnɔ c'est que Mali ni Faransi ka ko ɲɔgɔn bolo je crois que o yɛrɛ de ye transition yɛrɛ ka hakilina ye mais ko dɔw bɛ nin nɔ i n'a fɔ principe dɔw bɛ nin nɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka na o yɔrɔ la bon mais je crois que sigikafɔ de bɛ se ka na a ko bɛ kuncɛ ni kuncɛko ɲuman ye n y'a fɔ cogo min relation diplomatique ma tigɛ pewu mais daro kinda ani y'a jate mais mun ye autorité malienne dimi mun ye u dimi bon mun y'u dimi parce que Faransi kɛlen bɛ ka Mali autorité mafiya kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ Faransi bɛ a yɛrɛ de ka critères personnels ta ka jamanaw juger n'o ye sur le plan diplomatique élection ka kɛ dɛ régime démocratique dɛ bon très généralement n'i y'a jateminɛ kɛ o tɛ sababa ye quoi n'i ye Faransi lajɛ u ko ninnu tilennen tɛ parce que Faransi ni jamana wɛrɛw bɛ jɛɲɔgɔnya la minnu tɛ régime démocratique tɛ jamana minnu na élection tɛ kɛ jamana minnu na mais Faransi n'olu jamanaw ka di kosɛbɛ parce que olu ka intérêt bɛ s'u ma bon n'i y'a jateminɛ kɛ min kɛra Tchad fɛnɛ kɔsa in na Faransi ye Tchad coup d'état yɛrɛ appuyé kosɛbɛ fɔ Macron yɛrɛ taara a inauguration na donc c'est une sorte de double standard dans la politique française a kɛlen bɛ ka mɔgɔw tigɛ o la maaw bɛ ka tigɛ o la hali n'i y'a jateminɛ kɛ hali peuple yɛrɛ jamana kɔnɔdenw k'a daminɛ Mali Burkina Sénégal bɛɛ diminen bɛ Faransi kɔrɔ ala n'u ka ni muru dafila kɛlɛ u bɛ muru dafila de b'u bolo n'a ka d'u ye yɔrɔ min b'a tigɛ yen fɛ bon u ye kɔsa in na Le Drian n'o ye Faransi ministre de la défense ye ale bɔra a ye kuma caman fɔ ko Mali autorité ye illégitime ye Mali autorité ma ɲi bon ne bolo a ye dama tɛmɛ kojugu sur le plan diplomatique e de bɛ fɛ ka jɛɲɔgɔnya tɛmɛ ni mɔgɔ min cɛ i tɛ ni escalade a bɛ fɔ nin ma ko escalade verbale on n'a pas besoin ka ni escalade verbale kɛ bon maliyɛnw fɛnɛ a ma da u dusu la donc Mali fɛnɛ y'a jaabi donc an bɛ se k'a fɔ nin kun ye Mali ka réponse de ye ka taa u ma yɔrɔ k'a yira u la k'a fɔ ko a ma diya u ye mais il faut pas que an ka ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ nin filɛ nin kɔlɔlɔ b'a la dɛ kɔlɔlɔ b'a la dɔ kinda non kɔlɔlɔ b'a la a kɔlɔlɔ ye jumɛn n'i ye kɛlɛ tigɛ i b'i sigi ni kɛlɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ est ce que an ka autorité malienne parce que n'i y'a mɛn i bɛ nin décision sugu ta i b'i sigi sur le plan diplomatique k'a lajɛ est ce que ni nin décision ta Faransi fɛnɛ bɛ na décision dɔ de ta o très généralement n'i ye Faransi ambassadeur gɛn n'i ye jamana dɔ ambassadeur gɛn u fɛnɛ b'i ka ambassadeur de gɛn donc i fɛnɛ b'i sigi n'u ka mesure de rétorsion de donc est ce que anw préparelen don o kama est ce que Faransi bɛna essayer parce que Faransi jogo de y'o ye
n'u dɛsɛr'i la dɔrɔn u bɛ kɛrɛfɛ jamana ninnu utiliser kama an ye Niger ministre des affaires étrangères kuma cogo ye Mali ma an b'a dɔn Faransi tɛna to ten an ɲɛ b'a la fɛnɛ nord sanfɛla an ka nord yan fan ye sema mɔgɔw ni mɔgɔ wɛrɛw Mamudu Tilo bɛ ka fara ɲɔgɔn kan tile filanin na u bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw wuli u bɛ ka fɛn caman kɛ Itali bɛ k'u wele u bɛ ka taa réunion na bon mɔgɔ t'a dɔn nin fɛn ninnu jɔn de bɛ ka u bɛɛ duguma jɔn de b'u bɛɛ duguma a bɛna taa laban jumɛn na parce que il faut pas k'an ka oublier 2012 an ye coup d'état dɔ kɛ Bamakɔ yan o nana laban ni djihadisme yɛrɛ kolokoloni ni nord yɛrɛ mɔgɔw Azawad ko in bɔra natali ye donc il faut pas k'an ka erreur wɛrɛ kɛ ka décision ta ne m'a fɔ n ko maliyɛnw des autorités ka décision ye maɲi dɛ c'est eux qui connaissent les tenants et les aboutissants mais il faut pas que ka décision ta u ta u dusu fɛ ka décision ta a ka taa laban kɔlɔlɔ la maliyɛnw kan min kɔlɔlɔ yɛrɛ ka jugu ni sanction ni fɛn wɛrɛw ye ala k'an kisi ala k'an taga ni nord nana fɔ k'u bɛna kɛlɛ wuli ni an filɛ nin cogoya nin na ka CEDEAO ka sanction fara o kan donc a bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye Mali ma ala kan n'o cɛ janya fɛn dɔw bɛ yen nɔ il faut que mɔgɔw kana ɲinɛ o kɔ maa kalannenw ka kɛ k'o kɛ k'u dalagɛsɛ de ko dɔw bɛ yen i bɛ s'a la mais i b'i tɔ to parce que i b'a dɔn n'i y'a kɛ a kɔlɔlɔ bɛna se jama ma ne yɛrɛ filɛ par exemple ne ye dutigi ye n bɛ se ka ko caman kɛ du kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka n bala la a fanga bɛ na mais n b'a dɔn n'i y'a kɛ a bɛ n ka dudenw magoya a bɛna kɔlɔlɔ se n ka dudenw ma a fɔra o ma ko esprit de leadership donc il faut que an ka autorités kana ɲinɛ o kɔ kɛlɛ ka ɲi sa Mali ka souveraineté yɛrɛmahɔrɔnya afficheli ka ɲi mais u k'u miiri kosɛbɛ kosɛbɛ kɔlɔlɔ min bɛna bɔ a la maliyɛnw yɔrɔ o kana juguya kosɛbɛ ka tɛmɛ sisan ta kan. Dɔrɔ Kinda i ka wele kan bɛ se ka kɛ mun ye ka lase Mali cɛ ni a muso ma bi ka kɛ ni fɛn min Faransi ka lasigiden bɛ anw fɛ yan o gɛnni ye. Bon ne ka welewelebada bɛ se ka kɛ min ye o ye surtout autorités fan fɛ n bɔra ka min fɔ sisan an k'an miiri kosɛbɛ parce que Mali bɛ jɔnya juru min na a ma daminɛ sisan jɔnya juru in planifiera kojugu donc a kolo ka girin kosɛbɛ n'i y'a lajɛ an ka wari t'an ta ye n'i y'a lajɛ anw ma da diɲɛ bunankun kan o t'an ta ye hali an ka diplomatie an kɛlen bɛ k'a to Faransi bolo Nations Unies na n'i y'a jateminɛ kɛ diɲɛ maa bɛɛ de b'an ka dugukolo in kan sɔrɔsilakaw la hali an ka dugukolo fan bɛɛ t'an ta ye c'est vrai accord min b'an ni Faransi cɛ accord in man ɲi hali dɔɔni kabi a mɛnna an bɛ ka kuma fɔ accord in ka changer accord fankelenma de don a bɛ fanga de don Faransi la an ka jamana kɔnɔ Faransi fɛnɛ ka kan ka o faamu k'a dɔn k'a fɔ bibi in na ni fanga ma don Mali armée la ni fanga ma don Mali diplomatie la Mali tɛ se k'a yɛrɛ bɔ ni problème in na donc wololomada min b'a kɛ an ka fanga tigilamɔgɔw ye u k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ c'est vrai kɛlɛ bɛ yen mais u kana canal diplomatique tigɛ fɔnkɔɲɔgɔnka min bɛ yen u ka sigi ka fɔ sira ɲini kuma bɛɛ k'a fɔ Mali kelen tɛ se ka terrorisme kɛlɛ dɛ parce que bibi na terrorisme maaw bugɔ u mɛnna kan mais i bɛ taa sɔrɔ u bɔra Niger de terrorisme bɛ maaw bugɔ n t'a dɔn dugu jumɛn Tombouctou i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa Mauritanie de donc il faut que an kana ɲinɛ o kɔ an ka jamana in a fanga t'an na k'a bɛɛ sécuriser an kana contact relation tigɛ an n'an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ cɛ ten an ka hakili to o yɔrɔ la parce que kɔlɔlɔ min bɛna bɔ a la a bɛ se ka juguya kosɛbɛ. Dɔrɔ Kinda an b'i fo. n b'i fo Waras. I ni baraji an ka wele jaabili la. ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ni kun ye Dawuda Kinda ye ale ye analyste politique ye il est également spécialiste en question de sécurité fɛn min fana diplomatie o kalan ye ale y'o kɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la. An balima Actuel Media filɛbagaw i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na ni kun ye Dawuda Kinda ye ale bɔra k'a ka faamuta fɔ an ye an kɔni b'a jigiya k'a fɔ ko faamu caman a ye o kɛ ni kɔni ye dagaba kɔni wulilen ye sɔko kɔni na bɔ a la an kɔni bɛ yan sɔ dun kama yala ko gere kura bɔli o tɛ taa wɔyɔ kɔ Mali ani Faransi ɲɔgɔn cɛ quand même an na sigi ni ka filɛli kɛ a mana gɛlɛya togo togo fiɲɛ mana ci togo togo bamananw ko ten ko bɛɛ bolo bɛ a kunna donni de sanfɛ an ta kɔni ɲini bɛ an kunna sa Mali ka hɛrɛ bɛ sira min fɛ an b'a ala fɛ ala ka taga n'a ye o sira fɛ ɲɛmaaw fana ni i ye cɛya ko kɛ ka cɛya kan fɔ i k'i jija kɔlɔlɔ minnu mana bɔ a la i ka se ka préparer ka peuple fana préparer walasa o kɔlɔlɔ ninnu an ka se ka kun a kɔnɔna na bamananw ko ten ko maa dɔw bɛ se ka san 10 kɛ guerre la kɛlɛ la nka maa tɛ se ka kalo 2 kɛ kɔngɔ na ni ne kun bɛ an bolo bi ka da kulo ka jamukan kɔni lasera aw ma a balimakɛ ni a denkɛ Faraske bɛ technique la bi fo ka Dawuda Danbele fo ka taa se Prince ma olu de kun bɛ bi Actuel Media tɔgɔ la an b'a fɔ ko a kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wasalaam.